पका नष्ट करबनी आने अल्प अल्प नहीं हाँ अल्प अल्प नहीं बस पानी पूरा बढ़िया है छुई बिरी छुई से पिला वाले सब आगुरी किया होता आजिकल जो पिला माने बिरी छुई खाया तो खाइबेनी पाटी का उठा फाटिबो ए अपरसिया जिन छुई आम पाटी पुटी खाइबू ना कौन आउलु केंदा लागुच कह जय श्रीराम सांग मैंने पाखापाखि 3:30 ରୁ 4टा समय आज एक नूतन ब्लॉग आपण केवे देखी नथिबे ए भलिया जोटा नेचुरल जिनस आप समस्त जानी आगुरी ये जिनस खाऊले किंतु ए ब्लॉगटा कहीं करना यहाँ फास्ट टाइम मुझे करुँचे मुझे वीडियो देखनी देखुनी आमर बिरी छुई तोलिक आनी सफिसीयंट बिरी छुई बर्तमान सीझा हम सीझा है पानी आमर हांडी बसी जाइए तादरे बिरी छुई एवं लुण पड़ो तापर गोटे मंजा पत्र पड़िकी खिया हम आ बिरी छुई सीझा से खाइबार टेस्ट गोटे स्वतंत्र निरा चलते बर्तमान एवं छुईर ब्लॉग हम चलतु लिपु तार बछा बछी कर सारे सब बिरी छुई आ राहुल तार चुली दायित्व अच्छी तार निआ मैंने जलाऊ पका तार आरम्भ करदे बसा पका पकई देलु बस पका नष्ट करबनी आने अल्प अल्प नहीं हाँ अल्प अल्प नहीं बस पानी कम छुई अधिक है ना ना पानी ठीक ठीक पड़ी दरकार हुआ गोटे पानी पशो पका बस पूरा रेडी है पानी कमीगला राहुल तार गोटा छुई पड़गले गोटे नहीं जाऊँ छुई कहीं नष्ट कर ना कौन राहुल हाँ आगु सब बादाम जो होता बादाम सब पोड़ा होता सीझा होता कोपे आग सब ये करदा पानी कम हो गला पानी कम गोटा गोटा डालटा बस गोल पानी कम अच्छी चलो पानी ठीक अच्छे लुण मारी गोला पका लुण पकड़ राहुल लुण पका आमर ये पूरा लिपु तार पिजुल डाल रे तो दाबी देला पानी जी छुई से लुणा पका अधिक टे पकेबू बस लुण बर्तमान पड़ा हाँ आउटे पक लुणा टी रही अलग भल लगे ना लुणा पर था से बस एगुला नगर लुणी पानी गोल सब छाई टेस्ट लगे पूरा रेडी होगा आ कि समय पर 15-20 मिनट पर साइज कदली पत्र पड़ो गोटे बोबाल गोटे होगा छुई भोजी ना कौन घर पड़े देख बांधे लिपु तार फास्ट टाइम रोसे करुच्ची जीवन में किसी रोसे बोधे जानी ना जानी रोसे कौन सोजा जिनस तो ना सोजा रोसे गले बिरी चुई सीझे पार आराम से किसी ना गोले गाड़ी पकाऊँ ये भर भर उठे लगे तो कलर कि देख बिरी छुई आम सीझा चलती घोरिया किसी जगह नहीं तेणुक गोटे मंज पतर अगपत्रटा कटा होगी घोरा होगला घोरा होगला माने पूरा कदली पतर घोरे मैंने आप ये पूरा साइज पूरा सेटिंग हो एयर कुइसार बाहर भर पूरा बागे बाष्पीत भर बाहर ये पूरा सेटिंग हो
ହେଇଗଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଚାଖି ଦେବା ହେଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଉଠେଇ ଦେଉନୁ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠେଇ ଦେଉନୁ ହଁ ଉଠେଇ ଆଣି ଟିକେ ଆଣି ତାତିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଛୁଇଁଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲେନି ଚାକିରି ଖାଇବି ଜାନି ଅଛି ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଭିତର ସିଝି ଯାଇଛି ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଟିଦେଲ ଓହ୍ଲେଇଦେଲ ସେ ପତରେ ବାସ୍ ଓହ୍ଲା ହେଇଗଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଛାଣିଦେବ କେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲୁ ସବୁ ଛୁଇଁ ଏବେ ବାହାର କରିବ କେଉଁଥିରେ ସେ ମୋ ପେଣ୍ଟଟା ତାର ନେଇକି ଗଲା ତ ଲିପୁ ତା ହାତ ଧରୁନି ଆଉ ହାତରେ ଧରୁନି ସେ ପଥର ନେଇଗଲୁଣି ପଥର ଧରି କରିଦେ ବାସ୍ ଅଜାର ଦେ ଅଜାର ଦେ ହଁ ଗାମୁଛା ଧରି ଅଜାର ଦେ ଗାମୁଛା ଧରି ଅଜାର ଦେ ବାସ୍ ପାଞ୍ଚଟା ନିଗାର ପଡ଼ିଲେ ନେଇଯିବ ଆଉ ବାସ୍ ନାଇଁ ଅଜାର ନୁହେଁ ପାଣି ବାହାରି ଯିବନି ସେ ଅଜାରିଲା ପରେ ଅଜାର ଏତିକି ହଁ ହଁ ବାସ୍ ନାଇଁ ବା टेस्ट गोटे करदवा ठीक उंच लुणिया रहा दरकार पूरा बढ़िया है छुई बिरी छुई से पिला सब आगुरी खिया होता आजिकल जो पिला माने बिरी छुई खाया तो खाइबेनी पाटी का उठ फाटो ए अपरसिया जिन छुई आम पाटी पुटी खाइबू ना कौन आउलु के लगे कह गोटे पुष्टिकार खाद्य बिरी आ बिरी की कंचा तो खिया है और सीझे खाइब लुण पकईकि ये स्वतंत्र मजा अलग टेस्ट बोबाइला टेस्ट लगे सीझी पूरा बढ़िया बढ़िया सीझी आगुरी कह ये तो बोरिंग चलता आगुरी गवर्नमेंट बोरिंग आगु आम चक टोटाल होता कौन कहलु बादाम बहुत दिन पोड़ा होकर खिया जाड़ी तो कहलु गछ को धरिकी मूल पट देखलु से पड़गला खाइबू से बढ़िया टेस्ट लगे सीझा भी खिया है ओपार देलु छिंडे बिरी छुई सीझाला से कंचा बादाम जोटा बाजा टेस्ट लगे मुझे खाई तू सीझा बादाम खाई ना ये आम नहीं दुकान घरे घरे बादाम कर कौटी गोटे कौटे आई थो गछ पछ कौन आन चाष होता भाई गोटे चक्कर सब बिल होता बादाम से खाइब गोटे मजा आबे तो कहीं करूना बादाम कौन जड़े दी कर समस्त सब खाईदे पारिक आगुरी चक वाइज सब होता सब गोटे चक तो ये चक्कर खाली बादाम कि ललिता होता चाष कंटिन्यू समस्तर ललिता होता पिला के खोलू कौन कहलु ये
ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ହେଉଥିଲା। କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ନିହାତି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଟାମିନ୍ ବିରିଟା ଶୀତ ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ସବୁ ଝଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଉ ଏ ଛୁଇଁଟା ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର। ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଖାଇଲେ ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯିବ। ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଖାଇଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିରି ଛୁଇଁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହ। କେବେ ସିଝେଇ ଖାଇଥିଲୁ? ହଁ କେବେ? ଘରେ ଆରେ କୋଉ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2-4 ବର୍ଷ ଖାଇଥିଲୁ? ନା ମିଛରେ କହିଦେଉଛ? କାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ବିରି ହେଇନଥିଲା ନା କ'ଣ ବା? ଆଉ କାହିଁ ଖାଇଲୁନି? ଆମେ ଖାଇପାରିବା ତ ଏତେ ଛୁଇଁ? ନହେଲେ ବାଣ୍ଟିବା। ବବୁଲ ଆଉଛି ଯେ ଆସିବ ଆସିବ ଏଠି ଭାଗିଦାରୀ ହବ। କାଉ ଭଳିଆ ଫୋନ କରି ଡାକିଦବା। ଆଇଲା ସେଠୁ ଆସିବ। ସିଆଡୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇ ଖାଇ ହେଇଛି। ଏମିତିଆ ମିଳୁନି ଅପରଚୁନିଟି ତୋତେ। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ମିଳିବ। ଆସିବ ଉପର ବାଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ ସେପଟକୁ ଆସ ଯା। ସିଆଡୁ ଖାଇ ଖାଇ ଆଇଛି। ସେ ଫେର କଞ୍ଚା ଖାଇକି ଆଉଛି ତୋଳିକିରି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା ଦେବୁ ସିଝା କଞ୍ଚା ପୋପଡ଼ା। ଲୁଣ ବି ଠିକ ହେଇଛି, ସିଝିଛି ବି ଠିକ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସବୁ। ହାଣ୍ଡି ବି ଆମର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଆବଶ୍ୟକ ହବ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥର ଡେଲି ସିଝିବ ବିରି। ଭୋଜି ହବ ନା ସିଝିବ ବିରି କ'ଣ? କାଲି ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାତିରେ। ହେଲେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଅଇଜା ଫିଟ୍ କର ଠିକ। ଲାଇନ ବି ହାଲୋଜିନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଲାଇନ ପଡୁଛି ନଗେଇଦବା ନା କ'ଣ? ଏଇଥର ଏଇଠି କରିଦବା। ଏଥର ଏଇଠି ହବ। ମୁନା ପାଖରେ ହାଲୋଜିନ ଦିଟା। ବବୁଲୁ ଆମର ହେଲା। ବବୁଲୁ ବିରି ଛୁଇଁ ତ ତା ବେଳ ଭଲ ତୋର ନାଇଁ? ବେଳା ଭଲ। କହିଲା କିଏ ନା ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଥିଲୁ? ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଫୋନ ଏ ଘରେ ଚାର୍ଜ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି ଫୋନ କଲି, କହିଲା ସେଇଠିକି। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆସିଲେ କାକୁଡି ମିଳିବ, ଛୁଇଁ ବି ମିଳିବ। ଗଜା ତାର ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଖାଇସାରିଲେ। ହଁ କାକୁଡି ତାର ଖାଇସାରିଲେ। ମୁଁ ସିଆଡୁ ଆଉଥିଲି ସେଇପଟେ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଖାଇଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆଇଛି, ଗଲାବେଳେ ଫେଚୁ ଫେଚୁ ଯିବି। ମୁଁ ବି ଗୁଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତୋର କାଲି ମଞ୍ଜି ଲାଗି ଲଗେଇ ଦେବୁ ଆସି କାକୁଡି ନଗେଇ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବି ସେତେବେଳେ ଆସି ଖାଇବି। ଫଳିଲେ ଖାଇଦବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦିନ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇଦବୁ। ଦିନକୁ ତାର ମୁଁ ଖାଇବି ଆସି। ହଁ ଡେଲି ଲଗେଇବୁ କାଇଁ ଆଉ? ମୁଁ ନଗେଇଦେବି ସବୁ ଯାକ। ମତେ କହୁନୁ ସବୁ ଯାକ ନଗେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ମୋର ଗୋଟେ ଖାଇବି। ଖାଇବୁ ଆଉ କାହାର ଫେଭରାଇଟ୍ ହଉ କି ନୁହେଁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜାଣତା। ପୁରା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସିଝା ରହିଲା ଖାଇବା? ବାଦାମ ନେଇ ଆସିବା ଦିନେ ସିଝେଇ ଦେବା। କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଆମର ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପଳେଇବା ସାନ୍ତରାପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ପାଖଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡରେ ଏବେ ହଉନି। ହଉଥିବ ଦେଖ। ଓ ସାଇଡ୍ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିବା। ଯିବ ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲ ଆଜି। ହଉ। ବଲ୍ ପାଇଁ ମତେ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ, ମୋ କତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ 20 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। କି ମାଗୁଥିଲା? ସନି। ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଖେଳିବ ନା ଆଉ। ଫିଜିକାଲ କଥା ଘର କାମ କରନା। ଖେଳିଲେ ହେଲେ କସରତ କଲେ ଟିକେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଖେଳିଯିବା। ଗଦା ଦିଟା ଖା। ଖାଇବୁନି? ଖାଇବିନି। କ'ଣ ତମେ ସେତିକି ସବୁ ଖାଇଦେବ? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜରିଏ ପୁରେଇକି ଦାନ୍ତେବି ଏଠୁ ଖେଳିଲା ବେଳେ। ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନ ଫିଟ୍ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରବଳ। କାଲି ଯୋଉ 1000 ଲୋକ
आशा करिकरी जाइଥିଲେ से तो रात्रि आउ खाई पाइलेनी देरी हो गला हला तकारीटा भी टेस्ट लागलानी से तो मु टेस्ट जानि पैलिन जे कोन जीरा दना हाथ कहली से कोन हे जे मु भी जानि पैली एटा कोन आइटम हे जी मु खाई देली मु निजे जानि पैलेनी हल्दी हल्दी ना खा ना टेस्ट कोन जानि पैलेनी खाई देल दो कोन लिपना कुछ नुनिया है ना अलणी है ना राग है कौन है कुह कोई गोटा कोन होई दांदा हले किछि हेनी को हां बा खाली ओटा लूण लगे जीवन बेला खाया କଥା कहले एटा भोजी हेतला हमर अरुआ तो पनीर डालना मिसा मिसी आलू कोन खाई देलो हां आकु जोगादन कर दोन तो ग्रुप रे आगे राहुल ये कौन करियो खाइबो छणा आनिबो या पियाज काटियो पियाज काटिबी आलू काटे अब रसुण अदा किए बाटे मु बाटे तू बाटू देख ताकू किंतु देखंत ना दियंत ये अन्याय तोर ओदा बाटे दिने बाटला और जे कोन दिथन दर बाटे लई के मु तो थरे गेली नेकी बाटे तो जा हेले से सुनिले आई थोर नेकी ना आइतला बाटे बाटे माने ताकू दबा କଥା एरा अन्याय अन्याय हां अन्याय नो ଆଉ ସେଟା ପିଲାଟା କଷ୍ଟ କରି ବାଟିଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବା କଥା ନା ନାହିଁ ତମେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛ ତା ଭାଇ ପୁଣି ତାକୁ ଡାକିବା କଥା ଏ ଯେ ଜୟଲିଂ ଆସୁନ ଦିଟା ଖାଇयो जा सर बराबर खाइबो ना को खाइबो କଣ ଖାଇ बिरी छुई ए छु ସିଝାଇ कोन बुढ़ा गालिया लोक खाना ना टोका उरा खाउछु ये दुनिया लगे तू गुड अछि बिरी ये प्रचुर भी माधे हेतल मोटा किले बेरी खाउछु हम ये जाला है को दिया चल एट सुखला देल माछ पड़ेनी हेई जाओ सांग माने बिरी छुई खियारा सफिसिएंट आउ अल्प रही गला टाण टाण सब खाई गले आउ नर नर माने कसी कसी सब केटा अछि तार छरे गिरी ही जिवे कारण तारे बर्तन खाई सारी कि खेलिया को बर्तन जिवे आ से तार खेलिया जे मु हमर धान कटे जिवी सांग माने आज रही बिरी छुई ब्लॉग ता कोन किन लागिला कमेंट मध्य रे निश्चिंत मतामत देवे कारण ए ब्लॉग ता निश्चिंत आपन को सुंदर लागथिबो सांग माने आज ब्लॉग टी समाप्त हटला मु आशा करूँ आपन ब्लॉग टी निश्चिंत भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रहिले सांग माने पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे रहिले जय श्री राम।